So guys, I'm tired dishe ina orna man didi dishe so moi tage chabi khelai dishe ina orna ita tage dala journey olap chat laina tage support kore dishe ita dala journey ina tage she du budibo tage sila journey ina tage she First of all, so mane give thanks dia se tage support kore nishna dai support kore mon kore saira bi shi khushi ba se aro jetla naina mogan ge sob ke support kore to apnian sob viewers kan ge sob thanks dia se firstly aro mogan kali aha to bishi bal lagise kile mane kali rati dimapur ba aro ire বেশি দুধ পাইছে কিনে যাব না গাঁও সব বেকাছে কিনে মানে বাস তিনটা চেঞ্জ করছে তো মহল্লা বাস লা নাইট সুপার লা বাস লা তো উইন্ডশিল তো একবার পুরো পুরো বাইন যাইছে কিনা ওনা তো होली भी आस्ते आस्ते होना है लेकिन लास्ट तो एकदम नामरा है पानी भी मन गिरे আছে তো ঠিক আছে না বাস একটা আইনা আসাম আইনা মাগে বলছি না ডাইরেক্ট গুয়াহাটি যায় যায় তো গুয়াহাটি যাই না আর গুয়াহাটি পৰা একটা বাস আইনা আর মাগে আর বলছি না শিলং পৌঁছাইছে এদিকে 7:30 গেছে মতে গিয়ে জায়গা পৌঁছেছে সোল 3:30 4 ইনাতে পৌঁছবো টাকা লাস না ये बस ला प्रॉब्लम नहीं है ना इसी तो पैसे हम भी जो ऐसे एक ता सटीक तभी पैसे मैं भी एकला है था किसी में बोरिंग लगे थे ले भी एक ता कोन्यान सटी पैसे इन्हें को ना मोशन आकुरे कुरिगला आतो ना जाने के ना पहुंची से भी सी दो पास नींद भी लगी है तभी नींद नहीं इससे गाइस दिन दे तो ना घुमाए मैं ताकि मैं दुपारी दिन दे तो मालूम ही नहीं होता है और बाबी साबी ना गाइस खाली एकता बस पर पुंची वो थका दो तहां खाली साबी ना नसीब या ना तीन ता बस चेंज हुई फ्रॉम दिमापुर टू असम कुंदू साइड से टू गेट द लोकेशन है असम साइड ना तदा असम साइड के रुकिसे फ्रॉम दिमापुर टू असम साइड and then idu bus to ina tadeba change kuna ro ina Guwahati from Guwahati ra ina ro bus change kuna Shillong tinta bus change hoise gali moron bi lage aro tikla no ide saman to apne dekha nai kiman saman aise mo sa ekla wo bag pe re duita durise ede age re duita durise ina aise upai nai kun jane nai na ho lage man na or ekta bokise ba 100 kilo bi lage chola man dut pa sai go moi apni hangi dibi aro idu mohalla kapra lagise bibi mojen la kapra ina orna tai mohan to tai ahi bola 2:33 na de punchi jai tai morning de only actually bus change pura garne tai de 7:38 na de punchi je to tai ruki daga to no homai na ruki ase na lo homai jabo ina kotha do duijon de bishi tired hui jase suku bi dikhi daibo pura wrinkle ina de tired hui na so aji to tai na moi evi puka banai ne khela ole se tai mon duk paise na idorne amar ratai garne evi puka special order godise idu banai na aji khawle to mon support pai jaw ko noi to mo khushi ba daiiki ke na khale wi kina ba to keri ole khabe mere ole khabe bale ase तो आरो मैं गने को आनिस ना ना ठीक है छिटो मोटा एक ताजी ताजी से शॉपिंग में आलची लगे मन इदी भी तारा तारे की है ना जाने मन लेट मी सी सो गाइस टाइम में गने की बाकी भी आनिस मुझे खुशी भाई दे वाओ माय फेवरेट लास्ट टाइम भी ताजी में प्रोग्राम दे पठाई थी दोबारा भी आनिस है सी गाइस मॉम सिस्टर गेल थैंक यू सो मच और क्या एप्पल लाइक ताजी ताजी से तो भी आनिस है अपनी मैंगो भी शिपाई जर्नी एप्पल वाओ एप्पल थैंक यू कश्मीर मुला एप्पल खुशीला सामान आनिस है and what else मुई ताई खुशीला अहिले छुट्टो के भयो लियो आन्दी दे गइना नाम र त आन्दी दिसे तुम मत जैसे हेयर बैंड बस हैंकरचीफ अभी खुशी पाए ना चॉइस तो बाला हम दाम ना तो I like जब this one. काम करा जाते ना फिर काम मुश्किल है मुई तो इली भी मला चुली दे냐 बांधी बोले ना भने भालो और ताई नेल्स भी ना Thank you so काटे कि ना much. वो ऐसे नेल का तो ये ना और काम जाए बना दिवा नीचे कानमा खुजे थाई दो अनि दिसे थैंक ये यू तो खाली एक सोया दिमापुर सस्ता बा बाबा वाला so guys दिजन थैंक यू सो मच दिवाली में नमर से बहुत शुक्रिया को भी आने ना वो आलसी लगी से मान सामान होता है ना सीधे पैसा ताई सबै ना गाइस कोथा बोलबे आवाज भी न लाग्छ ओभर दुख पाइन बाद भी खाना है तो ताई स्पेशल एरी पुका खिलाओ कोइना मानु लदे ऑर्डर गुलिसे तो অলপ টাইম লাগি যাচ্ছে সো এটা
এতিয়াতো পাকি যাইছে এতিয়া অলপ থাকি না মই খাই ল'বলৈ আৰু আছে ভাতটো ৰেডি আছে খাব পাৰিব এৰি খাবলৈ মন যায় না এৰি ৰখি আছে নহ'লেতো ভাত তলিয়ে পৰা ৰেডি আছে লোকেল মুৰ্গীটো কৈছিলে লোকেল মুৰ্গীটো পোৱা নাই তো এৰি পকাই লৈ লৈছে দুই কাষত আছে মই তাতে যাই কিনে 1 week 2 weeks কিমান weeks নিচা গৈছিলে নাজানা হৈছো এক সপ্তাহ ওপৰত হৈছিল মই কিমান মিছ কৰিছিলোঁ মিছ কৰা নাছিলোঁ Aya guys, nagwi ma miss Krisha mala husband ke not just me, my son mala bacha bi tai bishi miss Krisha. Hotai tai na dala baba ke daddy una mati re especially when sleeping before sleeping mala bacha to tai mati ule se. Ina wana moi bi ma miss Kre, ina na my mom dad tahdi ma miss Krisha. So everyone is so happy he's back here in Shillong. Ebar kita shu mantar hoi jawo na jane kam gobo laibo upai nai. জগতে থাকিলে কাম দৌৰা খাব লাগে Aur ti miss Krisha na mandir. মই যে মিছ কৰা নাই See guys, he didn't miss me. He only died. Man Julia de kunci Shillong da. কিলে মিছ নকৰোঁ Seriously, miss karo na. অভাৰ মিছ কৰিছে আপোনালোকে না এজনে আশা জনাত পৰা Actually na guys, tai aji bi kunci ko thakala no hoy tai la মই সামজাই গো থাকলা hoy tai aji ko thakado aji puncha la din aji samdai ko tai. Actually tai restless na over. Aya mola bacha mai kina ni bishi miss kore se hoina. Tai ta de brai ni ahi jai je. Asol ho tai saman bishi as na. Toi duan rakhi bole tai counter de jala se hoy bi tai mundo na para hoise. Aise jawo mola my ki bacha and then my mom de tangi miss kore se hoina. কি মিছ কৰা আহিছে সেইটো সব মান দিন থাকে না ওলিবে ফ্ৰেণ্ডছ আমি বেছি বনাই লৈছে তাৰ কাৰণে বেছি মিছ কৰা আহিছে সব মানুহে মিছ কৰা আহিছে তেনে আমি আচলতে কালি পঞ্চিব থাকলা আছিলে আজি পঞ্চি যাইছে সব আপোনাৰ লগা প্ৰাৰ্থনা কৰা আপোনাৰ লগা প্ৰাৰ্থনা কৰা আৰু ঈশ্বৰ মৰম কৰা ঠিক টাইমিং দাইনা জাগা পঞ্চিছে একো দুখ নাপায় কিনা तो बेसी थैंक्स আছে আপনার সব টিভি মালা সাপোর্টার্স কান সব টিভি থ্যাঙ্কস আছে So guys, ita mo de ko khole se book la ye hol na. আরে আমি তা Apple di wala best se. Aro mo gigina de mosto na patla di se man din na di se. 1 week না দেখা তো মান মস্ত তো হইছে কি যাব চেঞ্জ তো হইছে Kai kana he guys, view puli je. Tido lo to puli na je. ও তো মস্তলা জাত নহয় নাই Mosto la jat na. ইমান দাবাই লেবি নাই রে Ito na. Niye bhala se mosto no hai khai thaki bitore do takol kaiwa. So guys, vlog to ide end up puri dibo. Thank you so much for watching my video till the end. Ar tala journey like you apna side ya gani bi. Apna interest lagi sila tala je kotha honi na. So age aro interesting vlog mina ibo. So stay tuned for the next video. And guys, last video kung jase. তো কইলে নাই লিবে কোন হয় মারা থাকিবে বেশি থ্যাঙ্কস আছে তুলা ব্লগ দেই নাই না মৌকা পা তো বেশি খুশি পাইছে আর দেখলা নহয় কেনা আমি আনি না ব্লগ তো বানাই না গে যাবলে আছে তো এটা তো আমি চ্যানেল তো ছোট কানি আছে নিবে আলছিনা করে কিনা আপনি আনবে তাই সাপোর্ট করে নিছিনা মোবাইল সাপোর্ট করবি আপনি আর নইলে তো মানে কো করবলে না পারবো জনি তাই মোলা মাকি গেলে সাপোর্ট করবি আর মোলা চ্যানেল আপনি কাম না জানিছে বলে তুমি তাই লিঙ্ক দে ডিসক্রিপশন দে লাগাই না থাকিব মানে বি চেক আউট করবি মই ব্লগ বি বানাই প্লাস কমেডি গান মুভি গান কি Love বানাই দে story. বেশি খুশি আছে এই সব মরম পুরা বাল থাকে না লাখ জায়গাতে থাকলে বি বাল পুরা থাকি কিনা আইনা লগ পা তো মাটি বাচ্চা কিনা লগ পা তো বেশি প্লেজেন্ট আছে বেশি খুশি পা আছে তো আপনি আনবি বালরা থাকিবি আৰু একজনে মৰম কৰিবি লাইক একজনে সদায় মৰম কৰি থাকিলে বি একজনে মিছ কৰি থাকিব লাগে দে আপুনি আমি ফাৰ্ষ্ট টু লাষ্ট তাক চাই দিয়া কাৰণে বেছি থেংকছ আৰু বাই দে Bye bye.